गथक जायगाया के नरक सिनाय रोंनाय जों दिल्ली थांबा परे नरक नगो फायनाय 100-150 जन जुबक जों यंगना मुसुंखा Hello dalok bahai tongbai khakayo kaham tongbayo na lamsogo hainyo hai tinini tai kaisa kotal video dalok tinin video nang na sung kabangma breaking news hai khnari nai so oman bago video na paisa jara dioi nai tongli hinki dalok poila sung breaking news hai malai nai o belekin kha khamjung nai belekin o news no khana ka hinki narang bobakha belekin no khamnai tai dukhunang nai je poila breaking news ko oman ta dalok tini khorokcha buku Eliya D ni mungoi je 19 bosor ni borok bini je para hingke to Champanagar bo khoroksa student college to pori tongo first semester student saden lebini bakhaw kaisa tamhinai kidney hamya manjagoi tau markheno lokurong thani chubasto nangoi tongo ta dol ka phainang nang saikhnai nai bahai ka bini a je kidney bahai ka ongkha bahai ke saima kha ongbo hinoi je bukhuk duk Eliya D bo college to bot tongkha omon pore ek sapta hai je bo kolum ka khata omon ya golo bo doctor ong naija kha ka hamka omon pore hai na hai teu bo je markhin bokhro saja khata hinke apro ke bini buma bhatam khaika osai phunuka osai rok phunugui hamka omon pore te bahai na hamya kale na khata hinke apro ke doctor no phunuka hinke no omon ya golong ke saiman je doctor ok nai saka bani kidney kisa hamya ui thangka tai doctor sa bono kaisa kaham doctor thlangoi naina bagoi omon bagoi nai bo college bo thangmaya hain bagoi bani duikhan exam bo rimaya ui thangka bangni rangni problem ongma bagoi no naimanya tau kebin je situation condition belekhe no kirma chinchangja markin mukhang ro pholi paijakta dolok hingke omon bagoi chin Tiprasa rong thani chuba susanan phaijak tamsaka dolok kisa khananya je bang situation tabuk bahai obunomnar kisa nainai di An mong Eliya D ma. Nung bukla sa purit no? Ang ta first semester po tong. Tamong manino. Tamong. Pula pokrami hinu ke nang sunya ngo thangwe. Hamay ko ha kya ke holo ke ko asum sa duklai he ko Mani du sing dukla tamong mani rugi ning sejena. doctor ok to sa ngo kidney mo lang. Kidney mo lang bukno. Nang hamna da musung tabu. Hano musung go. Hamay pori tonga musung na. Tam sana musung. Anh mới ta tại cái bộ người bot hai chúng thế chẳng bỏ nó sao với chồng người Musa sachung sina. tại cái người Selabo kuru. 그래 아마 사중나 사원동안 집어넣어 다 양다 부번은 랑 붙잡을 그랬냐 이매야 뭐 하나 사워 아마 안 끊어 동남무 동네야 아는 비티랑 봐야 되지 양자 되지나 chẳng buma busa ke baglai kap lai ho ono burga baba non ma thangin na na musungo yang dilena thuya bin bagai hobong sabong hanya mokal mokte yore bana mokal ni me te phone ya ani busa ba yang hanya atuk lai mi hopong na chunga ma ha ya ayu bin na chung no go next update ka dolok je amendment bill citizenship amendment bill 125 obunutui belekin tak chorchangui chongko phaiji chungmunang kisa sai khnari nai obo bahai kyong na actually obo sang bahai ke tangnai tam khaini obunang kisa sai ri nai khorokja minister nochin Tiprasa ni je ang mung to ti sai saya bo saka hinuta kaisa je edisio amendment bill pass ongna thangka hike kaisa edisi ni jini kaisa montri ongna nangna hini bo sau hai hinke sesini edisio citizenship amendment bill pass ongnai je edisi ni khorokja montri ongna nangna hini chini je minister Tripura minister bon sauta sau sangkaun mung tang tak saimania hinke ubuno to nyo khorokja chin Bubagra bo clear ke saikhnari kya ongiman amendment bill tangi ongimaya je parliament ro jodinu tangi ongimano parliament ni bill chi abong kha kaisa amendment bill kha kaisa parliament ni bill chi ni bo sau jodin ongna thaka hinke je 10 ta council borau jote ekong kha ke egloge no ekhebro khayan thaka ka citizenship amendment bill no amendment bill now पास खाईमान ही नहीं बस होता तो लखनऊ रखना ही तम सक सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन देना था क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि एक स्टेटमेंट आया है कि कोई लीडर ने कहा है कि 125th अमेंडमेंट तभी पास होगा
जब एडीसी में एक गवर्नमेंट आ जाएगी। उसके बाद ये तो बहुत ही बच्चे जैसा स्टेटमेंट था, लेकिन एनीवे मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिसर्स को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे क्लियरली, मतलब कि एकदम बिना हिचकिचाकर मुझे क्लियरली बोला है कि देखिए, ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए है, असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। और इसमें कौन पावर में आएगा, कौन पावर में नहीं आएगा, इसके संग कुछ लिंक नहीं है। ये जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया है, वो लोग पहले तो शॉक्ड थे। वो लोग ने कहा कि ये हमको विश्वास नहीं होता कि किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया हो। एनीवे छोड़िए, लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये 125th अमेंडमेंट बिल पास होगा तो ये आप कोई भी पार्टी में हो, सीपीएम हो, बीजेपी हो, वीपीपी हो, बोडोलैंड पीपल्स पार्टी हो, यूपीपीएल हो, त्रिपुरा मोथा हो, ये पार्टी को देखकर बिल पास नहीं होता है। ये संविधान का एक पार्लियामेंट में बिल है और ये पास होगा जब हर 10 काउंसिल्स को एक संग एक ही टाइम में मिलेगा। तो ये इलेक्शन से कोई लिंक नहीं है, उन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया है। और मैं आप लोगों को बस एक ही बात बोलना चाहता था कि आप चिंता मत कीजिए। बहुत लोग थोड़ा सा पढ़ा लिखते नहीं है, मतलब इन लोग फाइल्स नहीं पढ़ते हैं, लोग दे आर अनएजुकेटेड एक्चुअली। और उनके ऊपर भी नाराज मत होइए। उनको भी थोड़ा सा, जब माइक कैमरा के सामने है और वो सामने माइक के खड़े हैं, तो कभी कभी वो लोग स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे उनका बचपना, उनका छोड़िए जो भी नेक्स्ट अपडेट नखा दलक बेलेकेन खाइरक मानसि चाबो खरकजा बुरुई मिन मंखा सुमित्रा देबरमा बबिनी बसाइनो एचि छारि मकलो मार्केनो मकल टाइम खामरपाइ रिका तांगै रिका ओबो साइमाइ nya रिजन तामो बजाकांखा ओबो साइमान ओबो मोहन पुरो ताइ बुनो तुइ बंग्रांनि बसालामा हा तंगो बताम साको कगनक खिया खोनावै नाइदि ঘটনাটা হয়েছিল আজকে 8টার সময়, 8টা থেকে 10টার সময় যখনকার বাবু আর মা বাড়ি থেকে বার হয়েছিল, সেই সময় কাদা রাস্তা মা বাইকের পিছনে থেকে বাবুরে অ্যাসিড ঢাইলে দিছে। তারপরে বাবু সিলাইছে, তারপরে বাইকের থেকে নামছে পরে তা মা বলে তার গলা দিয়ে ধরে আবার দিতে চায়। তারপরে বাবু সিলাইছে, তারপরে তার কাছাকাছি যারা লোক আছে তারা শুনছে, তারা আমরা বাড়ি লেগেছি। তাহলে আমরা শুনছি তাহলে বাবুর এমন অবস্থা, তাহলে থামা কাকা তারা জীবিত হয়ে আছে। এমনি ঘটনাটা কই হয়েছিল? ঘটনাটা হয়েছিল ঠকনগরে কাঁচা রাস্তা। কই যাইতেছিল তারা? কার বাড়িতে যাইতেছিল? আমার দাদুর বাড়িতে, মা আর বাবুকে যাইতেছিল। দাদু বাড়িতে যাইতেছিল না, যাওয়ার পথে এই ঘটনা। এসিডটা কই পাইছে? এসিডটা এটা কোনো জায়গায় পাইছে না, মানে যে সময় মা আর বাবু করতে পারেছে সে সময় মা বলে তার কাছে, মানে এটা বোতলে দেখে তারপরে শুক্র বাবুর চোখে ডাইলে পেছনের থেকে ডালে দিচ্ছে। এটা তো বাবু আর জানতো না, তাই যে অ্যাসিড আছে হঠাৎ করে দিয়ে দিয়েছে। তাহলে এখানে রোগী আপনার বাবু, এখানে পেশেন্ট কেমন? বাবু দেখতে একদম অবস্থা একদম খারাপ, চুপটা বেশি ফুলে গেছে গা, তারপরে গাল ছাল সব পড়ে গেছে, নাক টাক সব, আর কিছু গণগত নাই। এমনি বাবু কি করেন? বাবু এমনি কৃষক। বয়স কত বাবু? বাবুর বয়স 38। বাবুর নাম কি? বাবুর নাম শিবাজি দেববর্মা। মার নাম? মার নাম সুমিত্রা। মা বাড়ির কই? মার বাড়ি চাঁদপুর কলোনি। আর বাবুর বাড়ি? বাবুর বাড়ি বাগবাড়ি না? কোন পিএস অন্তর্গত? হ্যাঁ, কোন পিএস? থানা মোহনপুর না? থানাতে কি অভিযোগ করা হয়েছে? থানা
অভিযোগ করা হয়েছে next update ka dolok nok saidman tauk deut mera sing marken jol jagai tangka saun jol jagai tangka obo saimanya sabak hamia comment khaika tamba side kya bosao delhi ni phaika hinke borok 150 jon eba 200 jon borok thangoi je umai sanai pi nog thangoi bonu lama ma phingnai chung tam khayan nangnai Jodin saimai na ke bon bo bipo tongphini bo marken joli nei domki rikhata baksa borok bini choban chaji angui tongu choban chaji angui tongnai rok omai ke sai tongnai rok no bo omai khainai hin chauta sabo bongkha I don't know tam sakam rok ya khnawi nai ji logo tokta tei intellectual ni go seboi nok logo boy kabangma ke berawoi jeha rok logo boy kabangma ke berawoi social media phapayai जों सभा खायमाना जाजागिया रक intellectual नि गसनाय रक फरसा खनै नरनबो आं कबगो जों सभा खायमाने न जदिन रक जाजागिया के गथक जागिया के दरक सिनाय रोंनाय जों दिल्ली थांमा परे नर नगो फायनाय 100 150 जन जुबक जों यंगना मुसुंखा जों फियक जागना मुसुंखा नर नगो जों 150 200 जन जुबक थानाय थाङैनाय नरक नि थानि जों सोंनाय नरक जेतो इन्टेलेक्चुअल सिजाग रोंजाक जों तामखि यगना नां दा सनो बुतंगो जों तामखि यगना नां नन थानि फाइसिंनाय हेसि बो आइन बाय यगनाय बो लामा बाय यगनाय नरक साइमा खनानाय सल्युशन मारनाय नगो सिमी आसुगै ज्ञान रमा बायंगलाक जोंके प्रेक्टिकल सनांगायसि प्रेक्टिकल जेटा सामाने आबा मा खायनायसि सुदु मात्र नगो आसुगैनाय यंगलागो बेंहाय पुंमा बायंगलाक अंकलगो बय गोबां के बेरावैनाय नन नगो जों फायनाय 150 200 जन जुबक फायनाय सल्युशन मारनाय परिष्कार नंमा सानाय नों जेहेतु गियाननि बरक सिजाय नुजाक बरक नि गसेकाबा बुस लामातै सल्युशन नाय बुमतै ताम मा खायनाय नरक मा सानाय आरा सामंग संखाब खायनायसि आरबा खाय जदि ओंगै इंगि आंका काबन नरनो दाय मा तंनायसि नरनो जवाब मारनायसि आमबागै फेस टू फेस फायलायनाय अमाय के अंकलगो आसोगै सामा बायगिया दिल्ली थांगे जों मुभमेन्ट खायफोर नगो फेस टू फेस फायनाय सारा दुनियानि जत मिडिया तो बनाय पाब्लिक तो बनाय फेस टू फेस नरक सल्युशन ते जवाब मारनाय समुखाय फनुंनाय आर नरक अमते के यगनाय नि साखांगा के जों बाबरो खाय फनुंनाय एसे हाय नर एरें एरें हाय नासोगिनाय आते खेंगे हायगे हायने साजागिने हामे सामा बायगे एसे मोहाय बहुत पाटपारी बहुत के तिप्रासा न अमाय के विभ्रांत खायबानि बहुत बरं नका दागो बाय के चुक याइसे डाइरेक्ट नगो फायनायसे डाइरेक्ट नगो फायनाय नों सल्युशन मारनायसे माय के साया माय के सोंनाय नों डाइरेक्ट नों लामा बा फुंनाय सल्युशन मा फुंनाय आमसों नों कलाय के नों बो लामा कलाय बो लामा इजि बो सिस्टेम तै इंनाय आबा नों सायमा खनारनाय आर फेस टू फेस जवाब मारनाय एसे आमबागैनो जों जेटा सावाबो जों खायनाय आर नंबो जेटा सावाबो खाय मा फुंनाय एसे Ingke dolok tinin video ni bagai asuk darno anglai sinai malai ni jong haino hai tekisa next video no like reti share khai di tai subscribe khai na tapok di nin bakha phing ta wan chung phai dolok comment khai sana tapok di hambai